Si Shelo. Ito, supa nakakarga sa tricycle. In 600 meters, slight right onto the Masaran Street. Si Shelo rin, ayun, oh. Yan, papunta kami. Dimasa lang. Mag-i-deliver kami yung supa. I-assemble namin. Tricycle lang gamit namin, laban na to. Shelo, uwi ka muna dyan, Shelo. Ito, nakakat guys, supa. Ito, traffic. Ayan, no? Oh, Jack. Oh, diba? Hinihini, oh. Wow. Ataw si Kuya. Traffic naman doon sa kanto. Bisera. Nakakaliwa tayo sa Bisera. Kakaano tayo sa Bisera. Turn right onto Becerra, then turn right onto Vision. Kanan. Kanan. Kanan dito siya, kanan dito. Kanan. Kanan. 2142. Doon, diretso. Vision. Thank you, sir, ah. Anong kulay? Your destination is on the left. Black gate? Ay, si sir, oh. Eh, nag-aabang na sir, nakakulay itim, oh. Yan, natin na si sir, sakto. Yung bahay nila, sir. Ay, pagtal pala yan. Ito, nakakakarga. Nakakakarga sa tricycle. Yung gawa namin.